Oui, bonjour, c'est juste s'il y a le son, hein, s'il y a le son. Voilà. Euh, c'est la réalité et tout sur la démission de Zidane. C'est hier matin, hein, c'était pas hier soir, hier matin, dans la journée, il y avait un pétage de plomb de Ronaldo. Il y avait un grand pétage de plomb de Ronaldo parce que il a appris que Zizou, il va faire appel à Neymar et aussi à le joueur égyptien Salah d'Angleterre. Voilà. Ces deux choses-là, quand il a appris ça, déjà il y avait des rumeurs et hier c'était confirmé. Ronaldo, il a pété les plans. C'était une grosse embrouille entre lui et Zidane et Zizou. Et suite à cela, Zizou, déjà, il avait des ambitions et un autre plan, il avait deux plans. Le premier plan, il hésitait sur ce que je vous avais dit pour Neymar et Salah, pour les ramener au Real. Et le deuxième plan, c'était il se prépare pour l'équipe de France, mais pas tout de suite, après la Coupe du Monde en Russie des Bleus. Voilà, c'est une stratégie qu'il a choisie entre les deux, mais comment dirais-je, malheureusement, le pétage de plomb de Ronaldo hier, ce que je dis, j'ai les photos et j'ai aussi l'enregistrement, mais je peux pas je peux pas le mettre en ligne parce que j'ai promis à la personne qui me l'a envoyé, et c'est quelqu'un de très près, de ne pas le mettre sur la ligne, sur le Facebook, ni sur YouTube. Voilà, ni sur Twitter. Alors, pour la démission de Zidane, c'était un grand problème hier et tout avec Ronaldo. Et là, il a choisi de démissionner. Voilà. Et pour ceux qui ne parlent pas français, ça c'est pour les Européens et pour le monde entier, pour qu'ils voient cette information euh, 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 que je tiens. Aussi, je salue tout le monde et aussi je salue Zizou de cette décision qui est sage et on lui souhaite tout le bonheur du monde. Il restera number one in the world. Voilà. إذا استقالة زيدان كانت من أجل لأنه البارحة رونالدو سمع بأن زيدان سيقوم بجلب نيمار وصلاح آه، إلى فريق ريال مدريد. فكانت مشكلة كبيرة بين زيدان والريال، حتى في لو لاحظتم في تصريحه في اللقاء هذا الإعلامي أنه كان يعني لم يتكلم على رونالدو أبدا، وتكلم آه، على اللاعب يعني الكابيتان ديكيب، وتفادى ذكر اسم رونالدو، لم يذكره تماما، قال لي جوار. إذا هذا هو السبب. زيدان كان منقسم إلى قسمين، أنه وصل إلى حده، لكن كان يريد أن يكمل يعني هذا الموسم، لكن بشرط أن يأتي بنيمار من باريس سان جيرمان، وكذلك صلاح اللاعب المصري من انجلترا. لكن رونالدو لما سمع هذا كانت مشكلة كبيرة البارحة، وقرر زيدان أن يضع حد في يعني لوجوده في فريق ريال مدريد. وكذلك كانت له مشاكل كبيرة وضغوطات كبيرة، وصل يعني في الكواليس حتى وصلت به إلى حالات، يعني بعض الأحيان إلى حالات انهيار عصبية، وتعاطى حتى يعني أدوية للتخفيف من الضغط الذي كان يعيشه في خاصة مؤخرا. إذا كان له الخيار أن يقوم بتقديم استقالته هذه يعني اليوم التي رأيناها مفاجئة. أحييكم وأتمنى كل النجاح لزيدان، وكذلك في مشروعه الثاني الذي لمشروع بيس الذي هو يفكر فيه. يعني من مصادر موثوقة أنه بعد الكأس العالم روسيا إذا أخفق ديشون سيرحل، وسيقوم الشارع الفرنسي كذلك الإعلام الفرنسي هو الوحيد الذي سيضغط عليه لكي يكون في قيادة الفريق الفرنسي الرسمي. إذا صحفتوركم، وهذا أخبار حصرية، عارف مشاكرة كالعادة. أحييكم وأشد على أيديكم. صحفتوركم. سلام.